वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् उत्तरकाण्डं द्विपञ्चाशः सर्गः रामसमाधानं। तत्र तां रजनीमुष्य केशिन्यां रघुनन्दन प्रभाते पुनरुद्धाय लक्ष्मणा प्रययौ तदा। तदोर्धदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथा अयोध्यां रत्नसम्पूर्णां हृष्टपुष्टजनावृतां। सौमित्रिस्तु परं दैन्यं जगामसु महामती रामपादो समासाद्य वक्ष्यामि किमहं गदा। तस्यैवं चिन्तयानस्य भवनं शशिसन्निभं रामस्य परमोदारं पुरस्तात् समदृश्यत। राज्यस्तु भवनाद्वारि सोऽवतीर्य नरोत्तमा अवाङ्मुखो दीनमनः प्रविवेशनिवारिता। स दृष्ट्वा राघवं दीनमासीनं परमासने नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां ददर्शाग्रजमग्रदा। जग्राह चरणौ तस्य लक्ष्मणो दीनचेतना उवाच दीनया वाचा प्राञ्जलिषु समाहिता। आर्यस्याज्ञां पुरस्कृत्य विसृज्य जनकात्मजां गङ्गातीरे यदोधिष्ठे वाल्मीकिश्राश्रमे शुचौ। तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यशस्विनीं पुनरप्यागतौ वीर पादमूलमुपासितुत्। माशुचः पुरुषव्याघ्र कालस्य गतिरीदृश्य तद्विधा न हि चोषन्ति बुद्धिमन्दो मनस्विना। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्तः समुश्रयाः सम्मोहविप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च नादिप्रसङ्गकर्तव्यो प्रिययोगो हि तद्विध्रुवं। शक्तस्त्वमात्मनात्मानं विनेतुं मनसेव हि लोकान् सर्वांश्च काकुत्स्थ किं पुनः शोकमात्मना। न दृश्येषु विमुह्यन्ति तद्विधा पुरुषार्षभाः अपवादः स किल ते पुनरेष्यन्ति राघव। यदर्थं मैथिली त्यक्ता अपवादभयान् नृप सोपवादपुरे राज्यन् भविष्यति न संशय। सत्वं पुरुषशार्दूल धैर्येण सुसमाहिता तेजनां दुर्बलां बुद्धिं सन्तापं मा कुरुष्वः। एवमुक्तः काकुत्स्थो लक्ष्मणेन महात्मना उवाच परया प्रीत्या सौमित्रिं मित्रवत्सला। एवमेतन्नरश्रेष्ठ यथा वसति लक्ष्मण परिदोषश्च मे वीर मम कार्यानुशासने। निर्वृतिश्च गदा सौम्य सन्तापश्च निराकृता भवद्वाक्ये सुरुचिरेरनुनीतोऽस्मि लक्ष्मण। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् उत्तरकाण्डे रामसमाधानं नाम द्विपञ्चाशः सर्गः। जानकी जीवनस्मरणं जय जय राम राम।